السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، سامعین اسلام، جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے میلاد رسول اور میلاد خلیفۃ اللہ کا، میں آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس سنہرے موقع سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے دین کا عمل کرنا ہوگا۔ یہ موقع ہے ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو، وہ علم نہیں جو دنیا میں جینے والا، وہ علم جو ہمیں خبر میں ساتھ آئے۔ حاضرین مجلس، سامعین نظام، کیف تہلک امتی انا فی اولہا، عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا، المہدی من اہل بیت فی وسطہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم آخر میں، اور مہدی جو اہل بیت یعنی فطرت فاطمہ سے ہے درمیان میں۔ یہاں پہلا آخر اور درمیانی موقع ہوتا ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام مل کر آنے کا کہیں بھی اس حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب تمہیں معلوم ہوئے کہ مہدی آئے ہیں، اب یہاں لفظوں کو وزن دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ مہدی آئے ہیں، برف کے پہاڑوں سے ریتتے ہوئے جگہ تمہیں جانا ہو تو جاؤ۔ پھر اس بات میں ایک اور مدد والی بات بتائی گئی، تصدیق کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا۔ ہر کوئی کہے گا کہ میں مہدی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک تھے تصدیق بعد میں کرنا، پہلے تحقیق کرنا۔ یہاں لفظ تحقیق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جھوٹے لوگ وعدہ کریں گے، ویسے کئی لوگوں نے وعدہ کیا الگ مہدی، لیکن اللہ جھوٹوں کا ساتھ ہرگز نہیں دیتا۔ اب وہ ثابت بھی ہو گئے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب رہا معاملہ ہم نے تحقیق کرنے کا، ہم نے تصدیق کیا، اور خاص کر حیات مبارکہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں میں چند باتیں عرض کرتے ہوئے چلوں۔ امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے لوگوں، میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مبارک سے ہٹ کر کوئی کام کروں گا تو میرا گریبان پکڑنا، اگر ایسا نہ کیے تو یوم الحساب میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ ساری حیات مبارکہ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی، اس وقت کے علماء اصول تھے، ان کو معلوم تھا کہ مہدی ہے۔ مہدی علیہ السلام کو تصدیق کر لیتے تو وہ علماء جو درباروں میں اپنی نمائندگی بنا بیٹھے تھے انہیں کیا ملے گا؟ اور یہاں امام مہدی علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے، عاشق تھے، دیوانے تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ امام مہدی علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے وہ فاقوں کو گلے لگاتے تھے، پیوندوں والے کپڑے پہنتے تھے، گرد و غبار میں ان کے چہرے رہتے تھے، تکلیف سہنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ جو علماء تھے جو درباروں میں انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری، اور یہ مہدی علیہ السلام کے جو دیوانے عاشق تھے، بھوک سے گرد و غبار میں چہرہ، لباس بھی مکمل نہیں اور پیٹ میں کوئی غذا مکمل نہیں، تو وہ علماء سب کیوں آئے گے اس دربار میں مہدی کے فاقے گزارنے کے لیے؟ جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے تمہارے پاس غریبی سمندر کی لہر سے بھی تیز طریقے سے آ جائے گی،
اب وہ لوگ جو تھے وہ درباروں میں وائس و عشرت میں پا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مہدی معصوم عن الخطا ہوں گے، یعنی وہ کوئی خطا نہیں کریں گے اپنی حیات میں. میں اس بات کو بتاتے ہوئے چلوں، مہدی علیہ السلام نے اپنے بیٹے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا. واقعات تو بے شمار ہیں، اپنے وہاں سے کچھ واقعات کو بتانا میں سمجھ سکتا ہوں، میرے علم کی کمی بھی ہوئی اس میں. مہدی علیہ السلام نے کہا ثانی مہدی سے بندے کا انتقال ہونے کے بعد تجہیز و تکفین کرنا، لحد میں میت کو رکھنا. اگر تمہیں لحد میں رکھنے کے بعد میرا جسم کفن میں ملا تو سمجھ جانا کہ میں مہدی جھوٹا ہوں. اگر خالی ہے کفن تو سمجھ لینا میں مہدی علیہ السلام ہوں، اللہ کا خلیفہ. ایسا ہی کیا گیا. ثانی مہدی لہد میں تھے، اپنے بہن بھائی سے خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے خنمیر میں نے میت کو ٹکولا لیکن اندر کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ آپ امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے بندے کو اس بات سے کیا دیا اللہ ساتھ سے لے لیتا ہے. کیا یہ بات سچ نہیں؟ یہ زندگی والی بات نہیں، مرنے کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں دنیا میں تمہاری تعداد کتنی ہے. میں اس بات کا جواب دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں اے لوگوں، سچ بات کہنے کے لیے تعداد کی ہرگز ضرورت نہیں. ایک اور دوسری مثال بھی بتاتے چلوں، ہم تعداد میں ضرور کم ہے. جس کی مثال اگر کوئی 10 کلو چاول پکانا چاہے اس میں ذائقے کے لیے مٹھی بھر نمک ہی ڈالے گا. اگر کوئی 10 کلو چاول میں 10 کلو نمک اگر ڈالے گا تو ہم اس کو ڈالے تو سمجھ لو کہ وہ شخص کوئی دماغی مریض ہے اور اس کا دواخانہ حیدرآباد میں جسے یلاگڈا کہا جاتا ہے وہ موجود ہے. ہم مٹھی بھر میں ضرور ہے، ہم ذائقہ دار لوگ ہیں. 20 کلو چاول میں 20 کلو نمک ڈالے، بتاؤ ہمیں کوئی اس بات کو مانے گا؟ ہرگز نہیں. ہماری زبان میں ہم اس شخص کو پاگل کہتے ہیں جو یہ کہے کہ 10 کلو میں 10 کلو نمک ڈالے. میں تمام مصنفان امام مہدی علیہ السلام سے ادب گزارش کرتا ہوں اپنے مرشدین سے تعلق بنائے رکھیں اور اپنے گھروں کو دینی علم سے خود روشن کر لیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا. میں ایک چھوٹا سا عمل بتا دوں جس کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام نے کہا تھا بعد نماز فجر کے اور بعد نماز عصر کے جو ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جب ہمیں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کرامن کاتبین جو ہم نیک کام کیے اور غلط کام کیے وہ سب دفتر جب وہاں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں سے، ان سے کرامن کاتبین سے ایک اس کا ایسا عمل باقی ہے جو تمہاری کتابوں میں رہے. وہ ڈر جاتے ہیں ایسی کون سی غلطی ہوگی جو ہم سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری غلطی نہیں، اس نے ایک ایسا سودا کیا تھا مجھے وہ 2 وقتوں میں ذکر کر کے جس کا اگر تمہارے بس کی بات نہیں، لکھنا بھی تمہاری بات ہے، جسے ذکر خفی کہا جاتا ہے. اسی زمن میں ایک واقعہ سناتے چلوں. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، سوال دینی نہیں تھا، دنیا کی سوال تھا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ابو حنیفہ دینی شخصیت ہے. سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے کہتا ہے ابو حنیفہ بتاؤ کتا جوان کب ہوتا ہے؟ اس سے بھی کیا مطلب ہے بتائیے. اس لیے سوال پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ نے 1-2 دن کا وقت لے لیا کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا. 2 دن کے بعد جواب بتانے کو کہا. آپ کا معمول تھا آپ کے گھر کے پاس ایک چبوترا تھا، بیٹھ جاتے تھے، روز ایک بھنگی ادھر سے جاتے ہوئے آپ کو سلام کرتا تھا. نہ حمیمان تھا، نہ مسلمان تھا، نہ عالم تھا، صرف سلام کرتا تھا. دیکھا کہ شکل سے ابو حنیفہ پریشان بیٹھے ہیں تو اس نے پوچھا ہے ابو حنیفہ میں آپ کو شکل سے پریشان دیکھ رہا ہوں، بتائیے کیا بات ہے. انہوں نے کہا ایک سوال آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جس کا حل میرے پاس نہیں. تو اس نے کہا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ابو حنیفہ نے وہ سوال ان کو بتایا کہ کتا جوان کب ہوتا. تو وہ بھنگی جو تھا نشہ کرنے والا اس نے کہا ابو حنیفہ یہ تو بہت آسان سا جواب ہے، اس کے لیے اس
इसके लिए परेशान होने की क्या बात है? उसने जवाब देते हुए कहा, अगर कुत्ता पैर उठाकर पेशाब करने लगे जाए तो समझ जाना कि जवाब हो गया। ये दीनी उस कुत्ते के पेशाब से और जवाब होने से दीन को क्या होता है बताएंगे? सवाल पूछने वाले ने पूछा और एक भंगी ने जवाब दिया। अबू हनीफा ने दूसरे दिन वही जवाब जो है उस साहिब सवाल को बताया गया। अब दूसरे दिन से जब भी अबू हनीफा उस चबूतरे पर बैठते थे, भंगी को देखते ही ताजीम के लिए वो खड़े हो जाते थे। लोगों ने पूछा, आप इतने बड़े आलिम और एक भंगी की ताजीम करना जो कि नशा करता है? सुनिए, इल्म किसको कहते हैं? उन्होंने कहा मेरा उस्ताद है। कहां से ताजीम करते थे? जैसे नजर पड़ती थी और जहां तक नजर जाती थी वहां तक ताजीम करते थे उसकी। बताइए, एक दुनियावी सवाल के लिए एक ऐसा आलिम जो भंगी की अगर इतनी तालीम, उसकी दर्स को उतनी इज्जत दे रहा है, तो हमारे हमशरों का क्या मर्तबा होगा? सोचे, जो हमें सिरात मुस्तकीम तक लेकर जाएंगे और वो अल्लाह से मिलाने वाला, हम उन्हें इज्जत ही नहीं करते। अब बताइए, वो भंगी बेहतर है कि हम बेहतर हैं? आज पीरों के पीर महबूब सुबानी बगदाद के शहर में निकले, लोग आप उनको देखने के लिए तरस रहे थे। एक आदमी अपना चेहरा दीवार की तरफ करके खड़ा हुआ था। पीराने पीर को देखने के लिए, तड़पने के लिए हुजूम खड़ा है और शख्स पीठ दिखाए दीवार की तरफ मुंह रख के खड़ा हुआ है। जब पीराने पीर की नजर उस शख्स पर पड़ी तो पूछा, है कौन है? लोगों ने कहा, इनके मुर्शद फला फला है। तो गाड़ी रुकवाई, जो भी काफिला था, कहा पीर और मुर्शद का रिश्ता किस तरीके से होना चाहिए? बताइए, पीरों के पीर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मुरीद और मुर्शद का रिश्ता किस तरीके से होता है। हमें मालूम ही नहीं। अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला को मस्जिद नबवी से जब बाहर निकले तो लोग कुरान जो शख्स दीवार की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा था, लोगों से अब्दुल कादिर जिलानी पीरों के पीर कहने लगे, लोग सुनो, पीर और मुरीद का रिश्ता इस तरीके से होना चाहिए, पीर और मुरीद का रिश्ता, ताकि कोई दूसरा भी देखे तो कट के इधर उधर पट न जाए। और एक वक्त का बादशाह, उन दिनों में पालकियों में बैठकर सफर करते थे बादशाह लोग, 4 आदमी उठा कर ले जाते थे, पर्दे रहा करते थे। अब जैसे पालकी उठा कर ले जाया गया, सामने एक खानका थी एक मुर्शिद की, उनके मुरीद आए। जिस गलीचे पर मुर्शिद बैठा करते थे, उन दिनों में साफ करने का निजाम आज के जैसा नहीं था, जिसको झटक दिया करते थे उस धूल को। तो उन मुरीदों ने उस गलीचे को रोड रास्ते पर लाकर झटक रहे थे, उधर से बादशाह की पालकी आ रही थी। वो जो 4 आदमी जो बादशाह को उठा रहे थे रुक गए। शायद ये धूल बादशाह सलामत को न लगे। रुकने के बाद उसने पूछा, बताओ रुकने की क्या वजह है? उन्होंने कहा, यहाँ एक अल्लाह के वली है और वो दुर्री पर जो बैठते हैं उनके मुरीदैन उसे साफ कर रहे हैं, धूल पड़ रही है, मेरी चाहते कि वो धूल आप पर पड़े। सुनने के बाद उसने कहा कि पालकी नीचे करो। उतरा और सामने गया, उन मुरीदैन से कहा, झटको तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ तक कि कहा गया कि उसकी शक्ल और सूरत से भी मैं नहीं पहचान जा सका। कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया। तक़वा और तहरत वाला था। दोस्त ने ख्वाब देखा। दोस्त ने पूछा, बताओ अल्लाह आपके साथ क्या मामला किया? उस बादशाह को तक़वा और तहरत में था, कहने लगा, नमाज़ें मुंह पे मारी गई, तक़वा और तहरत था, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक बेटी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत पार कर दिया। सवाल करने वाले ने पूछा, आखिर वो बेटी क्या थी? तो उसने कहा, मैं पालकी पर आ रहा था, वहां मुरीद मुर्शिद की धुर्री जो थी वो झटक रहे थे, जिससे धूल निकल रही थी। मैंने चाहकर उसके सामने गया, सर से पैर तक जो है ना धूल में हो गया, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दे कर दिया। बताइए, अब हम ताज़ीमी नहीं करते। अब एक डॉक्टर अगर कोई पर्चा लिख कर देता है कि सुबह 5 बजे दवा खाना है, हम 15 मिनट पहले उठकर उस वक्त का इंतजार करेंगे। 5 वक्त
इन्हीं मस्जिदों से सदा दी जाती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अब उसकी सदा के लिए नहीं, और सुबह में खासकर लफ्जों को बदल कर फिर अच्छे उम्दा अंदाज से बताया जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हम इन आवाजों को कह दिया है कि इस काम से आना चाहिए, इस काम से चले जाना चाहिए, दिल में उतरना नहीं। कहने को तो हम उम्मती मुसद्दिकान पता नहीं, जन्नत नहीं जन्नतुल फिरदौस की तरफ। अब बताइए बात कैसे बनेगी? हम उम्मती हैं कि नहीं, हमारे दिल में ईमान है कि नहीं, नमाज पढ़ते ही नहीं, फिर बात कैसे बनेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जब भी आंसू निकला, ना अम्मा खदीजा के लिए, ना अम्मा आयशा के लिए, ना अज़वाज मुतहहरात के लिए, ना हसन और हुसैन के लिए, ना फातिमा ज़हरा, ना अपने दामादों के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जब भी आंसू टपके इस उम्मत के लिए रोया। बदले में हम उस रसूल को क्या किए? नाफरमानियां। जिब्राइल अमीन एक बार खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, क्या देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चेहरे जिब्राइल परेशान नजर आ रहे थे। भाई जिब्राइल बताओ, मैं आपको चेहरे से परेशान देख रहा हूं। जिब्राइल अमीन ने कहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे जहन्नम की सैर कराई। लफ्ज़ जहन्नम, लफ्ज़ मौत के सुनते ही उम्मती आजाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, पहले मुनाफिकीन मुशरिकीन फला फला, जहन्नम की आखिरी सबसे ज्यादा सजावार जगह है, उसमें आपकी उम्मती होंगे। कहने वाले कौन? जिब्राइल अमीन। ये बात सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। नमाजों का वक्त आता, नमाज अदा करते हुजरे में चले जाते। 4 या 5 दिन का वफा कुछ बताया गया उलमा किराम ने। यहाँ अबू बकर सिद्दीक, सलमान फारसी, वो शख्सियतें हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी, अली रज़ी अल्लाह ताला को परेशान है। ऐसी क्या बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद लोगों से मिलना जुलना बंद, परेशान और गुजरे में जाकर अपने से मुखाफत कर देते। बहर कैफ अबू बकर सिद्दीक ने हिम्मत बांधी, गुजरे के पास गए, दरवाजे के, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। अंदर से जवाब नहीं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत के खिलाफ है। उलमा किराम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई मुसाफा करता, जब तक आने वाला हाथ न छुड़ा लेता ना हाथ छुड़ाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। परेशान सलमान फारसी, उमर फारूक, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, सब ने कहा शायद हजरत अली जाकर अगर सलाम करें तो दरवाजा खुल जाए। यहाँ एक दूसरे की ईमान को तोड़ा जा रहा है। बताइए, जब ये बात हजरत अली को कहा गया तो उन्होंने कहा, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ सलमान फारसी, तुम जैसे शख्सियतों के लिए अगर दरवाजा नहीं खुला तो मुझ गुनहगार के लिए किस तरह खुलेगा? सब ने मिलकर मशवरा किया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की ज़हरा को ज़ियारत चाहते थे, लिहाजा सब ने मशवरा किया कि वाक़या फातिमा की ज़हरा को सुनाएं। या तो सुनाया गया, फातिमा की ज़हरा को बुला कर लिया गया, सारे लोग एक तरफ हो गए, खातून जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी दरवाजे के पास खड़ी दस्तक दी, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खुल गया, बेटी अंदर चली गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। बेटी ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर परेशान, उस्मान व अली, सलमान फारसी परेशान, वजह? कहने लगे, बेटी क्या बताऊं, जिब्राइल अमीन आए थे, ये हालात सुना कर गए, कहते हुए रो रहे थे और सजदे में चले गए। इतना रोए कि अल्लाह ताला ने कहा, जिब्राइल जा मेरे हबीब को कर, उसकी आधी उम्मत को माफ कर दूंगा। यहाँ हबीब और महबूब में सौदा हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे आखिरी उम्मती को तक माफ करना होगा। ना वहां खदीजतुल कुबरा का जिक्र, ना अम्मा आयशा का जिक्र। बताइए, उस रसूल ने रातों में सिसकियों में रोया, पाँव में बर्फ आ जाते थे, अपने लिए न दौलत मांगा न अपने औलाद के लिए कुछ मांगा। बाकी सबको मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 2 महीने चूल्हा नहीं चलता था। मांगा किस लिए? हम उम्मतियों के लिए।
بدلے میں ہم امتیوں نے کیا کیا؟ 5 نمازوں کو ترک کیا، سنتوں کو سب سے زیادہ توڑنے والے ہم لوگ خود گئے۔ اب بتائیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کیسے ہو گئے اور ہم امتی کیسے؟ دیندار بننے کے لیے ماحول بھی اپنانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کی تقوی و طہارت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرشد کے پاس اپنے بیٹے کو وقت کا بادشاہ لے جا کر چھوڑا کہ اس کو علم سکھائیے۔ اب یہاں اس مرشد کے شرط سنے ذرا، تیرا بیٹا اگر بادشاہ بن کر آیا تو علم سیکھنے کے لیے میرے لیے ضرورت نہیں، عام لڑکوں کے جیسا بیٹھ کر سیکھنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تیرا بیٹا بادشاہ کا بیٹا ہے تو یہاں کوئی خاص چیز نہیں، سب کے برابر علم بانٹی جائے گی۔ 5 یا 7 سال تک وہ مرشد کے خدمت میں رہا اور وہ چیز سیکھا، اور کچھ دن باقی تھے کہ پالکی میں مرشد بیٹھ کر بادشاہ آ رہا تھا۔ یہاں کنویں کے پاس مرشد بیٹھے پانی کا گھڑا ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ پیر پر پانی ڈال رہا ہے پھر کیچڑ میں لے جا کر اپنے پیر ڈال رہے ہیں، پھر وہ لڑکا پانی ڈال رہا ہے۔ بادشاہ آ رہا تھا، دیکھا وہاں سے یہ پانی ڈال رہا ہے، پھر وہ کیچڑ میں پیر رکھ رہے ہیں، پھر پانی ڈال رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہونے کے بعد جب پالکی سے اترا آیا، بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ بیٹے نے پوچھا میں تو خدمت مرشد کر رہا تھا، پھر مار کس لیے کھایا؟ بادشاہ نے کہا بیوقوف، یہی موقع تھا ہاتھ لگا دیتا اس پیر کو۔ جوش میں تھی یہاں مرشدی، آج پیر پر پانی ڈال رہا تھا، اپنے ان ہاتھوں سے پیر کو لگا نہیں دیتا۔ رحمت جوش میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنے سے۔ کون تھا؟ بادشاہ تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اپنی اولادوں کو کیا سکھایا انہوں نے؟ مرشد اور مرید کا رشتہ سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لطف جگر سے کہا تھا، بیٹی فاطمہ تم احمد کی بیٹی یا محمد کی بیٹی ہوگی، اس وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اس سے کہا جا رہا ہے ذرا سنیں، فاطمہ الزہرا خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، حضرت علی کی شریک حیات، حسن و حسین کی والدہ محترمہ، جنت میں خاتونوں کی سردار، ان سے کہا جا رہا ہے تم محمد کی بیٹی یا احمد کی بیٹی بن کر اس لیے جنت میں نہیں جاؤ گی، تیرے اعمال تجھے ساتھ لے جائیں گے۔ مثال ہوا فاطمہ الزہرا کا۔ ابو ذر غفاری تھے جنازے میں، جیسے ہی لحد کے پاس جنازہ رکھا گیا، ابو ذر غفاری زمین سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے زمین تجھے معلوم ہے یہ جنازہ پڑھا ہے کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کا۔ خبر تجھے معلوم ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات ہیں، اے خبر تجھے معلوم ہے یہ حسن حسین کی والدہ محترمہ ہیں، اے خبر تجھے معلوم ہے کون ہے؟ جنت میں خاتونوں کی سردار۔ خبر سے آواز آتی ہے ابو ذر یہاں اعمال لے کر آنا، میں خود وسعت کر لوں گی، ورنہ میرا کام وہی ہے جو میں کرنا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے بتائے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سفر کرنا ہوتا تو بیٹی کے گھر سے سفر شروع کرتے تھے اور واپس آتے تو بیٹی کے گھر سے اپنا شروعات یہ کرتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے۔ مہدی علیہ السلام نے کہا اے لوگوں تمہارے اعمال ہی تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مہدی علیہ السلام ہم کو چل کر دکھا رہا ہے۔ کوئی نیا دین تو نہیں ہے ہمارے پاس، وہی چیز ہے، چلنے کے طریقے جو ہم بند کر دیے تھے وہ سکھانے کے لیے امام آیا ہے۔ کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ خیال دل سے نکال دینا، اگر میری کھال بدن سے نکال کر بھی دوں گا تو تمہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آج ہم ایمان سے دور ہونے کی وجہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے راستے سے دور نہیں، بہت بہت دور ہو چکے ہیں۔ میں خاص کر مصنفان امام مہدی علیہ السلام سے ادب گزارش کرتا ہوں اپنے مرشدین سے تعلق بنائیں، جوڑ کر رکھیں اور گھروں کے ماحول کو خالص مہدوی بنا لیں۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور مہدویت سے روشن کرو۔ یہ جو خزانہ ہمیں ملا ہے اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ زندگی جیسے بھی ہے گزر جائے گی۔ یہ جسم جس پر ہمیں ناز ہے سانس کے نکلتے ہی
सांस के निकलते ही खुद के घर वाले हमें घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। कहा दूसरी बात, अभी हमारी मैयत वहां खबर में मैली भी नहीं होगी, हमारी औलादें वो विरासत के लिए जानवरों से भी बदतर सलूक करेंगे, उसका लाभ भी हमें हमारी खबर में मिलेगा। यही सिखाया था इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने। खबर क्या है? एक गड़ा, लेकिन सामान यहाँ जमीन से वहां भेजना पड़ता है। उस खबर को कितना गड़ा कहा गया, 4 कदम या 5 कदम होगा। क्या वहां औलाद, माल, हमारा दबदबा, ताकत, रुसूख काम आएंगे? हरगिज़ नहीं। अगर वहां कुछ काम आएगा तो सिर्फ आमाल काम आएंगे। जैसे कि अबू ज़र गफ़ारी को ज़मीन ने कहा था, आमाल अगर नेक है तो मैं खुद उसद कर लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को रोए, जबकि आंसू निकले इस उम्मत के लिए निकले, लेकिन बदले में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया? अब ये अगर बदलने का वक्त नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी? मेहदी अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत को कसरत से याद करो। इससे क्या फायदा है बताइए? तैयारी कर लेगा इंसान, हर वो बुरी चीज से दूर हो जाएगा, हर अच्छाई के करीब हो जाएगा। दूसरा, अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तरोताजा रखो। जो सांस बगैर जिक्र के निकली उसको मरदूद कहा गया। अब बताइए, यहाँ सांसों की गिनती का हिसाब है, जो हमारे पेट में जो हम खा चुके हैं उसका हिसाब क्यों न होगा? उलमा किराम कहते हैं हराम का एक लुक़मा भी अगर इस पेट में चला गया तो 40 दिन उसकी दुआएं और इबादतें कबूल नहीं होंगी। ये कहां से मिलेगा हमें? ये मिलेगा इन्हीं मुर्शिदीन से। हमें इल्म सीखना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, वरना कोई चीज ऐसी नहीं जो हम अपने घर से बना कर लाना है, या कोई नई चीज नहीं है जो हम पढ़ाना है। हमने हर वो चीज कर दिखाई जो करना था। अब करना क्या है? खबर की तैयारी। हमने घरों को खबरस्तान बना रखा। एक अल्लाह के वली चौराहे पर खड़े लोगों से अर्ज़ गुजारिश कर रहे थे, आओ मैं अल्लाह से तुम्हें सुलह करा दूं। सुलह किसको कराते हैं? दो लड़े हुए शख्सों को मिलाने को सुलह कहा जाता है। दो लोग लड़े जो होते हैं उनको मिलाने के लिए सुलह कहा गया। सुबह से शाम तक उस शख्स के चौराहे पर खड़े यही आवाज दे रहा था, आओ मैं तुम्हें रब से सुलह करा दूं। कोई नहीं। दूसरे दिन वही अल्लाह के वली ने खबरस्तान में जाकर बैठे। एक देखने वाले ने कल जो देखा था उसने देखा कि आज खबरस्तान में बैठे हुए हैं, जाकर पूछने लगा, हज़रत कल तो आपने मैं आपको लोगों के भीड़ भाड़ में देखा और आज इधर शहर खामोश में बैठे हैं, कुछ बात बनी की नहीं? उन्होंने कहा कल वो राजी था माफ करने के लिए, वो लोग तैयार नहीं थे। आज ये लोग माफ कराने के लिए तैयार है, आज वो माफ करने के लिए तैयार है। इस सांस तक का ही मामला है, उसके बाद अल्लाह नहीं माफ करेगा। मशरिक से निकल रहा है, मगरिब से जैसे सूरज निकल रहा, कदम दरवाजे बंद तौबा के, क्या पता है कोई मजलिस में कल को हमारा नाम मरहूम के नाम से भी याद करे, कोई बड़ी बात नहीं। कौन कह सकता है कि मेरा बाप ताकतवर है, मालदार है? नहीं, वो एक पल के लिए भी साफ देर नहीं होगी। तो फिर चौराहे पर खड़े लोगों से मिन्नतें और समाज कर रहे थे। अरे उनको क्या हासिल होगा बताइए? खुद के लिए तो हर कोई रोता है, मेहनत करता है, ये अपने लिए नहीं लोगों के लिए मेहनत करना एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के वली कह रहे हैं, लोगों आओ मैं तुम्हें रब से सुलह करा दूं। लफ्ज़ सुलह उसको कहते हैं, दो आदमी जो झगड़ा करते हैं उसको मिलाने वाले को सुलह कहते हैं। यानी हम अल्लाह से लड़े हुए हैं ना, अल्लाह के नाफरमान हो गए तो क्या हुआ? अल्लाह के दुश्मन हो गए। तो वो कहते हैं आओ मैं तुम्हें रब से सुलह करा दूं। सुबह से शाम तक यही थी वो गर्दिश से, वो लोग कोई नहीं आए। वही शख्स दूसरे दिन खबरस्तान में जाकर बैठ गए। कल देखने वाले ने देखा कि चौराहे पर मिन्नत समाज कर रहे थे, आज वही शख्स अल्लाह के वली खबरस्तान में बैठा हुआ है। जाकर उन्होंने पूछा, हज़रत कल मैंने आपको चौराहे पर देखा, कल क्या बात बनी, आज क्या हुआ? तो अल्लाह के वली ने कहा, कल वो माफ करने के लिए तैयार बैठा था, ये लोग तैयार नहीं थे माफ करवाने के लिए। आज ये लोग जो खबरों में खड़े हैं ये माफ करने के लिए तैयार खड़े हैं, वो माफ करने को तैयार नहीं है। क्यों? सांस का मामला। अब हर कोई खबर में जाने के बाद कहेगा, हजरत राजा बसरी को जब लहर में डाला गया, वही 2 सवाल 3 सवाल
आए वही सवाल करने वाले दो फरिश्ते। राजा बसरी ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने इन सवालों को पूछने के लिए हमें मखसूस कर भेजा है, मुकर्रर कर रखा है। जवाब सुने राजा बसरी का, तकवा और तहारत, इबादत गुजार, जिनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों पर चलने वाली, क्या कहती है? कहां से आए हो? कहा आसमानों का सफर तय करके आए हैं। जवाब में क्या कहती है राबिया बसरी? राबिया बसरी सिर्फ 4 कदम जमीन से नीचे क्या होती है अल्लाह को भूल जाएगी, और ये सवाल पूछने के लिए तुम इतना लंबा सफर करके आए हो? 4 कदम सिर्फ बता रहा हूं, खबर कितनी होगी? 4 कदम या 5 कदम। और राबिया बसरी क्या करके 4 कदम के नीचे भूल जाएगी, और ये सवाल पूछने के लिए तुम आसमानों से सफर करके आए हो? क्या था ये बात? यही सवाल बायजीद मुस्तमी से पूछा गया, वही सवाल मन रब्बुक मा दीनुक। अब वो अपने अंदाज में कहे, जो आशिक होते हैं अल्लाह उसके रसूल की फरमानबरदारी करने वाले, उनको मालूम है कि जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है। वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा, जैसे कि इमाम अलैहिस्सलाम का कौल है, अपनी सांस को बगैर जिक्र के न करना और न मरदूद कर रहा। क्या कहा गया बायजीद मुस्तमी से? वही सवाल मन रब्बुक मा दीनुक। उन्होंने कहा तुम कौन हो? वो एक दूसरे से कहने लगे एक ऐसा शख्स है आज तक हमें कोई सवाल ही नहीं पूछा। उन्होंने कहा हमें अल्लाह ताला ने इस सवाल के लिए मुकर्रर कर रखा है, ये सवाल पूछना है। बायजीद मुस्तमी कहने लगे मैं खबर के गड़े में पड़ा हूं, न चाहते हुए भी अल्लाह ही कह सकता हूं, जाकर उसको पूछो कि बायजीद को अपना बंदा मानता है कि नहीं। मैं तो कह दूंगा, लेकिन जाकर रब से पूछना कि वो बायजीद को अपना बंदा मानता है कि नहीं। उनके लिए खबरें थी, वो मौत से नहीं, वो मौत को गले लगाने वाले लोग थे। आज हमारे जमाने जायकों में लगकर दुनिया की ख्वाहिशात में मखमल में कुरान लपेटे हुआ हमारे घर में मुसल्लों पे धूल पड़ी हुई। बताइए नाम हमें अब्दुल रहमान रख लो या अब्दुल रज़ाक रखने से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह उसके रसूल की अगर फरमानबरदारी ना किए तो हमारा नाम अबू जहल हो, अब्राहा हो, क्या फर्क पड़ता है? बताइए। हमारी पहचान अल्लाह और उसके रसूल का अहकाम माना, दूसरा रास्ता है कि नहीं? अगर कोई दूसरा रास्ता है बताइए। उलमा ने साफ अच्छे अंदाज से बता दिया। तो हमसे कौन कुर्बानी मांग रहा है बताइए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के 72 लोग इस दीन के लिए शहीद हुए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें। आज हमसे कौन कुर्बानी मांग रहा है बताइए? हम मस्जिदों को आते नहीं, आवाज तो आती है, आवाज तो बराबर आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमने जिस्म के आज़ा को कह चुका कि खत्मे जो है ना मस्जिद की तरफ नहीं जाना, उन जगहों पर जाना जहां अल्लाह के नाफरमान होते हैं, और जन्नत नहीं जन्नतुल फिरदौस की तलब करते हैं। बताइए बात कब बन सकती है? हमने हराम को बहुत आसान बना दिया। हमारे पेटों में हलाल रिस्क ही नहीं। कहते हैं दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। आज मैं किसी को नीचा दिखाने या नहीं, हम सब शरीक हैं इसमें। हमें कितनों की औलाद है जो बताए अपने माँ बाप की ताज़ीम करती है। वजह हमने अपने घर का माहौल खुद अपने हाथों से खराब किया। हम अपने घरों को जहन्नम बना रखा। हमारे घरों में अगर वो चीज मौजूद है जो खाने पीने के लिए सिर्फ अगर नहीं है तो ये सजदा करने के लिए सर मौजूद नहीं है। अगर दुनिया का इम्तिहान अगर कुछ औलाद को लेना है तो माँ बाप रात के 2 बजे उठकर उसको तैयार करेंगे। वही औलाद में कहता हूँ जहन्नम में ले जाकर उस औलाद को खबरस्तान में डालाते हैं। और ये बात सच में ना वो सच यही है कि हम अपनी औलादों को दोज़ख में फेंक आते हैं। अब क्या बनेगा? वहां कौन पूछा जाएगा? फिर मजीद हमारी खबरों में वो जो औलाद जमीन पर दंगलाते हुए जना करेगी, सूद खाएगी, हक मारेगी, तो फिर हमारी खबरों में मजीद वो इजाफा होगा। वहां कौन साथ आएगा? इस दुनिया में हम एक दूसरे के साथ भाई बीवी बच्चे औलाद सब काम आएगा, उस गड्ढे के लिए कोई काम लेके आएगा। उलमाए किराम कहते हैं ये वक्त है सही, ये ना तो गर्दन कटवाने का वक्त है ना तो उंगली शहीद करने का। सिर्फ नमाजों को 5 वक्त पर पढ़ लो, बस वही तुम्हारे लिए कामयाबी का वक्त है। हमने वो भी नहीं माना तो बताओ और हमारे बाप क्या? जवानी की नमाज, बुढ़ापे की नमाज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर तेरे गुनाह उहद के पहाड़ से भी बड़े हो अल्लाह माफ करने को तैयार।
یہ ہاتھ توبہ کے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہو، یہ کام برے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس بدن سے سانس کیا نکلی، خود کے ہمارے گھر والے ہمیں نہیں رکھیں گے، بدبو نکل جائے گی ہماری. وراثت کے لیے اولاد جو دکھائے گی، پیڑھیاں یاد کرے گی کہ وہ پیسہ کیسا حرام میں گیا اور جو ہے ہمارے خبروں میں اس کا گناہ ہمیں ملے گا. یہ جو تعلقات ہم جو مرشدین سے توڑ رکھے ہیں، جس کا تحفہ جو ہمیں ملا، آج بھی اگر ہم نے بدلنے کا وعدہ نہ کیا، آج بھی توبہ اگر نہیں کیا، آج بھی ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر نیک راستے کو اختیار نہیں کیا، بتاؤ ہمیں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسرا کیا راستہ ہے بتائیے. وہ لوگ تھے جو عبادتوں میں اپنی زندگی گنوا دیے، باوجود اس میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، باری تعالیٰ کو ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول کر. ہم عید اور جمعہ کی نماز پڑھنے والے شان سے بھی کرتے ہیں، جنت ہمارے لیے دروازہ کھولی کھڑی ہے، یہ ہمارا خیال ہے. نہیں، اتنی آسان بات ہرگز نہیں ہے. ایک ایک واقعہ اپنے انداز بتا چکا ہے. علماء کرام بہترین انداز سے اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو بتا چکے ہیں. اب کوئی نئی چیز آنے والی نہیں ہے، وہی خبر رہے گی، وہی مساجد، وہی نمازیں رہیں گی، یہی چیزوں کو اپنانا ہے. ورنہ راستہ تو تیار ہے، جو کرنا ہے وہ اپنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے تھے. اس کی مثال میں بتاتے جا رہا ہوں اس واقعے سے. حضرت ابوبکر کو فاطمہ الزہرا کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی کہ علی سے ان کا رشتہ کرا دیں. جا کر کہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کی شادی کر دینا چاہیے. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا ہے ابوبکر؟ مجھے اللہ کا حکم نہیں ہوا، معاملہ نبی کے گھر کا ہے. باوجود اس کے نبی کہتے ہیں مجھے حکم نہیں ملا. بعد میں علی کو تھوڑا سمجھا کر اندر بھیجتے ہیں تو وہاں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ عرش پر طے کر چکا. ان کا رشتہ اس فرش پر نہیں، عرش والے میں طے کیا تھا. میں نے کہا بیٹی کو پوچھنے جانا تھا کہ یہ رشتہ تمہیں پسند ہے کہ نہیں. یہاں شادیوں میں جو پوچھا جاتا ہے کیا بیٹی تجھے رشتہ پسند ہے کہ نہیں، وہی معاملہ ہے. وہاں چھوڑ کر جا کر کہتے ہیں بتاؤ بیٹی. جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آتا ہے. ان دنوں عربوں میں کچھ مانگنے کی طریقہ تھا، غلام، گھر، مکان پتہ نہیں ہے. یہاں حضرت علی کے پاس نہ تو گھر تھا، نہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز. بیٹی ایسی چیز مانگ لے جو علی نہ دے سکے، علی ناراض پریشان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. بیٹی نماز پڑھ رہی تھی. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا گیا بیٹی، اب سوال کرنے کے بعد بیٹی یہ پوچھ لے کہ مجھے فلاں چاہیے تو علی کے پاس وہ طاقت نہیں. سوال میں ہی جواب پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹی علی سجدے کا غنی بہت ہے لیکن غریب ہے، لیکن سجدوں سے غنی ہے. اب یہاں مانگنے کے طریقے بند کر دیے گئے. کچھ مانگنا ہے، اب سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کا غنی ہے، غریب ضرور ہے لیکن سجدوں کا غنی ہے. مانگنے کے راستے بند. اور وہ بیٹی بھی کس کی؟ خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے والد محترم، نبیوں کے سردار، اللہ تو غنی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی بے شک. تو کہا اگر میں مانگنا چاہوں تو اس سے مانگ لوں گی. کچھ مانگا، انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ مانگنا ختم ہوا اٹھے تو بیٹی سے پوچھنے لگے بتا بیٹی آخر مانگی تو مانگی کیا مانگی؟ دولت مانگی ہوگی، گھر کے لیے غلام نوکر وغیرہ مانگی ہوگی. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو دولت مانگتے، ہیرے جواہرات مانگتے، عیش و عشرت مانگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی بتا آخر مانگا بھی مانگا تو کیا مانگا؟ بیٹی کون سی بیٹی؟ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے فاطمہ الزہرا کے دل کو دکھایا تو مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا وہ اللہ کو دکھایا. کہتے ہیں بیٹی آپ کیا مانگا؟ بیٹی کا جواب سنے. فاطمہ الزہرا کہنے لگی اے والد محترم، ہم نے رات کو آپ کو سسکیوں میں روتے ہوئے دیکھا، پاؤں میں برف آتے ہوئے دیکھا، اور یہی دیکھا کہ آپ نے امتیں کہتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. تو باپ نے پوچھا آخر مانگی کیا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی مغفرت میں نے مانگی. فاطمہ کو فکر کس امت کی. وہاں جبرائیل امین کے ساتھ جب معراج پر گئے، سدرۃ المنتہا پر جب رک گئے تو
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई जिब्राइल तुम्हारे लिए अल्लाह से कुछ मांगूं? वो कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरात का रास्ता आपकी उम्मत को इन परों से पार कर दूं, ये मेरी ख्वाहिश है। वहां मूसा को फिक्र, जिब्राइल को फिक्र, बताइए कितनों को फिक्र। और बदले में हम उस रसूल को क्या दिए? नमाजों से दूर। अभी जो वबा आई थी, लोग अपने अपने अंदाज से कहे, कुछ उलमा का कलमबंद करने का अंदाज भी अलग था, मैंने पढ़ा। आप जैसे पीर मुर्शिदीन का जो सहारा हमें मिला, वरना हम भी वही थे। क्या लिखते हैं लिखने वाले ने, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी इज्जत का मौका था। बताइए, जनाजे में 4 या 5 आदमी से ज्यादा नहीं थे। अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल न दिखाने के लिए मसाजिद में हुकूमतों ने कहा, 5 या 6 आदमी से ज्यादा तुम्हारी शक्ल मेरी मस्जिदों को न दिखाना। कहा था, हुकूमत कानून नाफिज कर दी, तुम्हारी लानती चेहरे मेरे मस्जिदों में लगाना। फिर गिड़गिड़ाया हमने, रोया, माफी चाहा, तो फिर हमें उसके हबीब की उम्मती होने की वजह माफ किया। बाद में कुछ अरसे के बाद हम वही पुरानी वाली हालत जो बनी इस्राइल के लोग करते थे। अब बताइए, हमें कौन सी उम्मत की तरह रहना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के लिए हमें उम्मती नहीं कहा। पहले तो अपना मुहासिबा कर लेना चाहिए कि हम उम्मती हैं कि नहीं, मुसलमान है कि नहीं। टोपी पहन लेने से या जुमा या ईद की नमाज पढ़ने से मुसलमान होने का कोई सबूत नहीं। अब ये वक्त है और खासकर मैं अदबन औरतों से गुजारिश करता हूँ, दीन का माहौल घरों से लेकर आना होगा। याद रखें, जिस घर में मुसल्ले धूल में और कुरान मखबे में लपेट कर हो, वो कुरान और मुसल्ला भी बदुआ देते होंगे, ऐ अल्लाह मैं कुरान जो है इनके लिए शिफा के लिए रखा गया था, मुझे बांध कर रख दिया गया। और मुसल्ला कह रहा होगा, आंसू बहाना था मुझ पर धूल बन गई। बताइए, हम नाम उन्ना रखने से क्या मिलता है? हमने क्या नहीं खाया बताइए लज्जती चीजों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से किसी सहाबी ने जाकर पूछा, अल्लाह की ऐ अम्मा आयशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिंदगी में सैर होके खाए कि नहीं? सवाल पूछे, सारी जिंदगी में सैर का मतलब ये नहीं कि डकार आने तक नहीं, आधा पेट खाना, पाव पेट पानी पीना और पाव पेट खाली रहना। तो अम्मा आयशा कहती है, कभी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर होकर नहीं खाए। और बताइए, आज हमारे घरों में क्या चीज नहीं है? एक फोन उठाते ही हमारे घर पर निमतों का अंबार आजा पड़ जाएगा, बावजूद उसके मुसल्ले सजने को तैयार नहीं, इन आंखों से आंसू निकलने को तैयार नहीं, इन मुर्शिदीन की ताज़ीम करने को हम तैयार नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, औलाद नाफरमान है, पैसे कमाते हैं बरकत नहीं, औलाद है सुख नहीं, नींद नहीं आती। इसकी सब जड़ तो एक ही है कि नमाज शुरू करो, अल्लाह उसके रसूल के कहने पर चलो और मुर्शिदीन से ताल्लुक जोड़े रखो, वरना दूसरा क्या रास्ता है? अगर बनाना है अपने अकाइद को अपने मुर्शिदीन के साथ, याद रखना अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि माल कितना लाया, माल कितना खाया, नहीं पूछेगा, आमाल क्या लाया यही पूछा जाएगा। वो लोग थे रातों में उठकर इबादत करने के बावजूद भी टूटी फूटी इबादत कहते थे। आज हम कभी हफ्ता या महीने में एक बार नमाज पढ़ लेने को शान समझते हैं और जन्नत की टिकट समझते हैं। ये ख्याली पड़ाव अपने ख्याल से हटाना चाहिए, वरना क्या रखा है जमीन के ऊपर बताएं। वो जमीन हर वो याद रखना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब होता है अल्लाह हमसे राजी हो गया, बावजूद उसके डर था उनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक राज़दार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल की बात एक अपने दोस्त से सुनाया करते थे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का दौर हुकूमत था, तिहाई रात जाकर उनके घर पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं, ऐ अबू बकर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हुक्म दिया होता तो मैं तेरे दर पे आ जाता, क्योंकि बादशाह है तो मुसलमानों का। जवाब में उमर फारूक कहने लगे, ऐ राज़दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमीरुल मोमिनीन को नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब बनकर आपको आया। परेशान हो गए, अंदर बुलाया, बिठाया, सवाल क्या पूछते हैं बोले, देखिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, मक्का मदीना मुनव्वरा में अगर किसी का इंतखाब हुआ, हमें मशकूक है कि ये मुशरिक है या मुनाफिक है, आज जिसके जनाजे में नहीं जाते, हम भी नहीं जाते थे, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि फला मुशरिक है फला है, अब नहीं जाते थे। तो उन्होंने कहा होगा, सबको मालूम है, ऐ राज़दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये सवाल सुनने के बाद
तो जो रास्ता थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने लगे, कहने लगे उमर तेरी सवाल ने मुझे रुला दिया, जिंदगी में दूसरी मर्तबा रो रहा हूँ, एक बार बाप के इंतकाल पे रोया था, आज तेरे सवाल ने मुझे रुला दिया। फिक्र उन लोगों की थी। आज हमें यही समझ रहे हैं कि यहाँ से क्या सांस निकली, 4 आदमी ले जाएंगे, रख कर आएंगे, वहाँ जन्नत का दरवाजा नहीं, जन्नतुल फिरदौस खुली रहेगी, इन ख्यालों से दूर रह जाइए, वहाँ कोई चीज काम नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मौत को कसरत से याद करो, हमने दुनियादारी को इख्तियार कर ली, और जिस किसी ने भी दुनियादारी को इख्तियार कर लिया याद रखो वो जहन्नम के सिवा और कहीं नहीं गया। हम अगर नाम तो रजा रख ले कोई फर्क होने वाला नहीं, अबरा रख ले वही चलेगा, बावजूद उसके हम मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये दिखावा वहाँ नहीं चलेगा। मरने के बाद जो हमारे आज़ा है, हाथ पैर जबान आँख, ये गवाही देगी या रसूलुल्लाह, या अल्लाह इसने मुझसे इख्तियार मेरे हुक्म में नहीं था, उसके हाथ में था, हमने इन हाथों से गलती किया, मैं इसे सजा करने को तैयार। बताइए अब क्या वक्त नहीं हम अपने मुर्शिदीन से ताल्लुक जोड़कर एक होकर अल्लाह उसके घरों को आबाद करके कुरान की तिलावत करके रोने वाले सजदे बना करने वाले अपने औलादों को जन्नत में जाने का रास्ता बताने वाले बनना चाहिए। आज हमसे कौन कुर्बानी मांग रहा है बताइए? 5 वक्त की नमाजें पढ़ने को कह रहा है, हलाल रिज़्क़ के लिए कहा जा रहा है, कुरान पढ़े आंसू बहाइए, हम मानने को तैयार नहीं। तो मौका कब मिलेगा? अल्लाह तौबा को बहुत पसंद करता है। सारी जिंदगी क्यों ना हो, सारी जिंदगी भी अगर क्यों ना हो, अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी की, तौबा कर लिया और आइंदा न करने का मुसम्मम इरादा कर लिया, तो याद रखना अल्लाह माफ करने के लिए तैयार खड़ा है। वही मामला होगा जो चौराहे पर खड़े हो अल्लाह के वली ने कहा था, और वही अल्लाह के वली खबरदार में कहे वहाँ अल्लाह माफ करने को तैयार खड़ा था, और खबर वाले माफ करवाने को तैयार थे, वो अल्लाह का माफ करने को तैयार नहीं था। ये मामला हमारे साथ भी आएगा। इसको जोड़ने के लिए मुर्शिदीन के साथ मुंसलिक होना चाहिए, वरना दूसरा रास्ता कोई नहीं। ये ना समझना कि हमारी औलादें काम आएगी, कोई चीज़ हमारे साथ काम ना आएगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं हमारे मुस्लिम की अल्लाह ताला उनको तमीम करे और हमें सिरात मुस्तकीम पर। अब बताइए इन हज़रात को इतनी दूर से आने की क्या जरूरत है? सफर करके आने के लिए क्या जरूरत है बताइए? अपने लिए चाहते तो इबादत अपने शहर में भी कर सकते हैं। कौन मना कर रहा है? ये दीन की दावत देने वाले लोग, ये अल्लाह से मिलाने वाले लोग हैं। तो इसके बावजूद भी अगर हमने इन आने वाले लोगों को जिनकी जिस्मों में दर्द, अपने घरों को छोड़ना, अपनी बीवी औलादों को छोड़ कर आना, ये तकलीफ का काम छोड़ कर आने के बावजूद भी अगर हमने नमाजों को नहीं अपनाया, मस्जिदों को नहीं अपनाया, न कुरान से दूरी इख्तियार कर लिए, तो बताओ कि हमारे लिए बचा क्या? हर कोई चाहेगा कि अच्छा खाओ अच्छा रहो। यहाँ खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया। वो मंजर बताया जा रहा है, यौमुल क़ियामत का दिन होगा, हिसाब का दिन होगा। अल्लाह ताला इन मुर्शिदीन से जो अल्लाह के नेक बंदे, उनसे कहा जाएगा मैं उन लोगों का हिसाब लेकर आता हूँ, आप तकिया लेकर आराम कीजिए। न नबी होंगे न शहीद होंगे। क्या मर्तबा बताया जा रहा है? तो मैं घरों की औरतों को, घरों के माहौल को साफ करना चाहिए। याद रखें, एक नेक काम की वजह से भी अल्लाह ताला अगर वो हो गया तो समझ हमारा काम बेड़ा पार हो जाएगा। हमने अपने औलादों को अगर दीन के रास्ते पर चलने नहीं दिया तो याद रखना हम उनको जहन्नम में डालने वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने मुस्लिम से मुंसलिक होकर इस दीन की खिदमत करने वाले बने और अपने औलादों को दीन का रास्ता बताए हुए, दीन की दावत देते हुए एक दूसरे के साथ औरतें अपनी घरों में अकाईद पर मजबूत रखना चाहिए। याद रखें ये वक्त बहुत नाजुक है महदवियों के लिए। याद रखना यही वो दिन है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेहनत नहीं करना है। तो तमाम अल्लाह से आशिकाने मुसद्दिकान महदी मौद अलैहिस्सलाम से गुजारिश करता हूँ, ये वक्त है मुर्शिदीन से मुंसलिक होने का। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाह